So poblasyon ni. Ano ading mo na opining. Mo na opining kanang naka. Oh, kanay poblasyon ana ay mohon daw. Pero kani ko sa ni saka ni are dili straight ang saka reo. So demohon oh. Oh, mo na. Ya kiri po demohon. So Saka ni ani mo lagi nana na siya tumuto. saka dito. Oh. Pero okay ra man laom-laom gamay anak ko. Ya dari. Straight dito. Oh. Apil ang mga kahoy. Apel kay na susulat. So 3,464 at 1,000 pesos per square meter. Located here in Poblacion, Corilla, Bohol, near Tagbilaran City, guys. So this is a clean title. Nay estate tax. Pero way kaso kaya na may amnesty. Titulado pero nay estate. So apil ni diri guys. So nindot ni kay daghag lubi. Daghag lubi, daghag kahoy ba? So isa tong gustong daghag kahoy. Mo ni 3,000 pa ingon sa likod. Yan may karsada unsam ni karsadahan ni. Ya og paliton ni sira ni. So kini guys no, utrohon na to 3,464 square meters. Title na inheritance tax at 1,000 pesos per square meter, mga 3 million sad. Pero ang nakanindot, the good thing is near Tagbilaran City. This is located in Poblacion, Corilla, Bohol, no? Okay, nindot kayo. Bugnaw ang lugar. For inquiries, just contact me. Please subscribe our YouTube channel. Thank you, and God bless to all. Happy viewing. Bye.